قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. बस दूसरा सवाल पढ़िए। फंजुर कैफ कान आक़िबतु मकरिहिम अन्ना दम्मरनाहुम व क़ौमहुम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंजुर कैफ कान आक़िबतु मकरिहिम अन्ना दम्मरनाहुम व क़ौमहुम अजमईन। فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرنا
من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وأنزل नून साकिन का क्या कायदा होगा? युख्फा हकीकी होगा। जा का मखरज बयान कीजिए। जा का मखरज ज़बान की नोक और सनाया सुफला का किनारा और कुछ इत्तिसाल सनाया औलिया से। बा का मखरज दोनों होठों की तरी का हिस्सा। जाइए तशरीफ लाएंगे मुसाहिम नंबर 96। कुन्ना नहनुल गालिबीन क़ाल नअम व इन्नकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअ अस्सहरतु फ़िरऔन क़ालू इन्न लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। क़ाल नअम व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन। क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िय व इम्मा अन नकून नहनुल मुल्क़ीन। क़ाल अल्क़ू फलम्मा अल्क़ौ सहरु अ'युनन नास वस्तरहबूहुम वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम। वअवहयना इला मूसा अन अल्क़ि असाक फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा यअफ़िकून। فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. بس दूसरा सवाल قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم
تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيدي حقيقي खीफतम मूसा तनवीन का क्या कायदा होगा? इदगाम नाक़िस फा का मखरज बयान कीजिए। सनाया उलिया किनारा और नीचे का होठ का तलिया वाला हिस्सा। खा का मखरज अदना हलक यानी हलक का मुंह की तरफ वाला हिस्सा। जाइए। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअरसलना الرياح لواقح فأنزلنا من السماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم बस दूसरा सवाल पढ़िए मा कान लिय मिन इल्मिन बिल मलइल अअला इज़ यख्तसिमून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा कान लिय मिन इल्मिन बिल मलइल अअला इज़ यख्तसिमून यूहा
इलैया अन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। किस तरह लौटा रहे हो? दोबारा पढ़िए। इन यूहा इलैया इल्ला अन्नमा अना नज़ीरुम क़ाल अना ख़ैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तहु मिन तीन व इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन। क़ाल रब्बि फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून। क़ाल फ़इन्नक मिनल मुनज़रिन इला यौमिल वक़्तिल मालूम। क़ाल फ़बिइज़्ज़तिक लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला वमिम्मन तबिअक मिन्हुम अजमईन। क़ुल मा अस्अलुकुम इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन वलतअलमुन्ना नबअहु बअद हीन। बस। लगी होगा अल मलाइका कौन सा मद होगा? मध्य मुत्तसिल होगा। लाम का मखरज बयान कीजिए। लाम का मखरज जुबान का किनारा एक गाहिक से लेकर दूसरे गाहिक तक और ऊपर के दांतों के मसूड़े। ता का मखरज जुबान की नोक और तनाया उल्ला की जड़। जाइए।